Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus. Dans la séance précédente, nous avons parlé des verbes introducteurs de paroles et nous avons parlé aussi des signes de ponctuation. Aujourd'hui, nous allons voir des activités pour consolider les acquis. Alors اليوم راح نشوفوا تمارين تطبيقية على الدرس السابق. Page 70. Activité numéro 1. Je mets les guillemets au bon endroit. يعني نحط الأقواس الصغيرة في المكان المناسب. احنا قلنا من علامات الترقيم الخاصة بلو ديالوج عندنا لي guillemets، عندنا لو تيغي وعندنا لي دو بوان. التمرين هذا حدد لنا نوعية الأداة اللي هي الأقواس الصغيرة. Alors, je fais la première phrase. Oh, dit maître Ali Boran, que je joue bien de la flûte. هنا نحطوا الكلام تاع المعلم بين قوسين. عندنا او اللي هي تعجبية زوج أقواس ونحطوا أيضا que je joue bien de la flûte. اثنين je vais l'attraper et l'avaler, dit le renard. عندنا dit هنا يعني قال. إذن الجملة السابقة هي une parole. نحطها بين أقواس les guillemets. Tu es le phénix des hôtes de ce bois, flatte le renard. هنا عندنا flatte يعني أغرى من الإغراء يغري الثعلب. هنا نحطوا ما جاء قبلها نحطوه بين أقواس. Le lion a répondu. Alors هنا عندنا répondu donc اللي جاي موراها وعندنا les deux points هادو. Donc هنايا نحطوا les guillemets. Toi mais tu plaisantes. Deuxième activité, je choisis le verbe introducteur qui convient à chacune des phrases suivantes. يعني عطانا 3 اختيارات نخيروا الفعل المناسب. احنا كي نقراو الجملة ونفهموا المعنى تاعها نعرفوا نخيروا الجواب الملائم. Le lion ordonne يعني يأمر. murmure يعني يتكلم بصوت منخفض. avoue يعترف. que l'on retrouve immédiatement le voleur. هنا قال لهم لازم تلقاو السارق وبسرعة. هنا إذا نختاروا ordonne يعني donne un ordre. le renard promet وعد conseille نصح marmonne au corbeau de ne plus écouter les flatteurs. هنايا نختاروا conseil نصح الثعلب نصح الغراب. Troisième phrase, la panthère déclare صرحت grogne يعني زأرت ولا admet que le renard est intelligent. هنا الاختيار الصحيح هو déclare صرحت بأن الثعلب ذكي. Quatrième phrase, la cigale chuchote, supplie, interroge la fourmi de lui donner à manger. Donc هنا supplie. نعرفوا القصة تاع النملة والصرصور. الصرصور كان يترجى النملة أن تعطيه ما يأكل. نروحوا troisième activité. Je lis les phrases puis je remplace le verbe dire par celui qui convient. هنا في les phrases عندنا dit. Dans chaque phrase, on a le verbe dit. On va remplacer ce verbe par un autre verbe qui convient. Alors, on a hurler. Hurler, معناها يعوي. عندنا protester. معناها يحتج. Avouer. معناها يعترف. Menacer. يهدد. Flatter. يغري. Prends garde. Dit le renard. هنا رايحين نعوضوها. لو renard ما هو الصوت تاع لو renard يعوي دونك نحطو hurle le renard. Deuxième phrase, la colombe m'a sauvé de la noyade, dit la fourmi. الحمامة انقذتني من الغرق قالت النملة. هنا رايحين نقولو à vous.
اعترفت النملة أن الحمامة هي التي أنقذتها. Va. Alors هنا عندنا va فعل أمر. Et que je ne te reprenne plus sur mon territoire, dit la panthère. عندنا هنايا alors on va mettre menace. هددتها بأن لا تعود إلى مكانها. C'est ce qu'on m'avait promis, dit l'âne. هذا ما وعدوني به قال الحمار. هنا راهو يحتج. Donc نقولوا proteste l'âne. Dernière phrase, que vous êtes jolie, que vous me semblez beau, dit le renard. ثعلب يتكلم مع le renard. قال له كم أنت جميل وكم تبدو جميلا. Alors هنا راهو يغري فيه. Donc نحطو flat. Que vous êtes jolie, que vous me semblez beau, flatte le renard. Activité 4. Je rétablis le dialogue de cette fable. J'utilise les verbes introducteurs de parole et les signes de ponctuation du dialogue. يعني هنا عندنا قصة راح نرجعوها إلى حوار. لازم نقراو القصة نفهموها مليح ومن بعد نستعملوا حوار من خلال القصة اللي كتبناها. أنا رايحة نشرح لكم القصة باللغة العربية ونطلب منكم خاصة التلاميذ يحاولوا فيه ويحطوا لي الإجابات في التعليق في les commentaires. Alors معنى القصة un gigantesque incendie ravagea la forêt. يعني حريق مهول شب في الغابة. Affolés, tous les animaux s'enfuirent sauf un. ومذعورة كل الحيوانات فرت إلا واحدا. Seul un étonnant petit colibri. ما عدا الطائر الطنان الصغير المحير. étonnant يعني محير. sans relâche وبدون انقطاع. Faisait l'aller-retour de la rivière brasier transportant une goutte d'eau dans son minuscule bec. يعني يذهب ويعود إلى الواد ليحضر قطرة ماء في منقاره الصغير. Pour la déverser sur les flammes. لكي يسكبها فوق النار. Immobile sur les rivages, les autres animaux supplièrent l'oiseau d'arrêter, action vouée à l'échec. الحيوانات الأخرى كانت لا تتحرك في مخبئها وتتوسل إلى العصفور أن يتوقف عن هذه الحركات الفاشلة. Indifférent à leur appel, ce colibri continua sur la lancée et invita à se rejoindre à lui. لكن العصفور كان غير مباليا ويواصل طريقه وكان يدعوهم للالتحاق بهم. À ces paroles, ils sortent de leur cachette et chacun, à sa manière, se mit à lutter contre l'incendie en apportant sa part. Ainsi, la forêt fut sauvée. وتحت تأثير كلمات العصفور خرجت الحيوانات كلها من مخبئها وسعى الجميع لإخماد النار وكل على طريقته. Ainsi la forêt fut sauvée. وهكذا أنقذت الغابة. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner sur cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Merci et à la prochaine.